ଇଏ ହଉଛି 2015 ର। ଆଜ୍ଞା ହଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରା ଫାଇନାଲ। 2,99 କରିଦବା। ହଁ ଆଁ 2 ଲକ୍ଷ 20 ଯିଏ ଦେଉ ତ 27 ତେଲ ଦେଖଉଛି ଇଏ। 27 2020 ଗାଡି 3 ଲକ୍ଷ ଅଛି। 3 ଲକ୍ଷ ଆଉ 2,99 କରିଦିଅନ୍ତୁ 2,99 କରିଦେଲି ଫିକ୍ସ। ଫିକ୍ସ। ଆଁ 2,90 କରିଦେଲି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। 2,90 2,90 କରିଦେଲି। 20 ଗାଡି 2020 ର 20 ର ଏଇଟା ଇଏ ବି BS4। ଇଏ 20 ପରେ ହଁ यार प्राइस केते रहइबो 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ। ये 3 ଲକ୍ଷ ପୁରା ଫିକ୍ସ। ଏଟା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ। 1.5 ଲକ୍ଷ। BS पर ରହୁଛି ଏଟା। ହଁ BS4 BS पर 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଉ ଇୟର ଅଛି ଏଟା 2017 ର ଅଛି। 17 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଁ ମାନେ ଗାଡି 1,70,000 7 ସିटर ଗାଡି ନେବେ। ହଁ ମୋର ସେଟअप ଗାଡି ନୂଆ ଭିडिଓ ରେ आपको बहुत बहुत स्वागत। ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚାଇଛି ଆଲିଆ ମୋଟର। ଆଉ ଆଲିଆ ମୋଟର ସ୍ପେଶାଲ ଦେଖିବେ ଡାଲା ଗାଡି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡାଲା ଗାଡି ସହିତ ପ୍ରାଇଭେଟ ମାନେ पर्सनल गाड़ी भी आप देखा पाइबे आलिया मोटर। और डाला गाड़ी आप डिमांड थिला जो बोलेरो पिकअप अशोक लेलैंड टाटा सी सब कुछ भेराइटी डाला गाड़ी पाइबे आलिया मोटर। जेहेतु आलिया मोटर 2026 फास्ट वीडियो होची, तो भाई केमती कौन प्राइस देवे कौन सब ऑफर होची सब डिटेल भाई कहबे। भाई नमस्कार। भाई नमस्कार। भल अछंती? ଭଲ ଅଛି। आइ तंटा टे बसी जाइए ହଉ ଚାଲି ଅଛି ଆଉ। देखिया आज कलेक्शन सब कौन रहिबो आज एंट्रा V30 ଅଛି, दोस्त ଅଛି, पिकअप ଅଛି, दोस्त ଅଛି, अल्टो ଅଛି, टाटा सी ଅଛି, महिंद्रा जीतो भी ଅଛି। ता तो कार भी गोटे दिटा रहउची ଗୋଟେ ଦିଟା କାର ବି ଅଛି ଆଉ। ता कार भी रहउची ना माने भलो बजट दिया तो ଭଲ ବଜେଟ ଦିଆ। मार्केट हो जदी कम प्राइस रे दिया हो। हाँ। हां ठीक अछि जरे के आसीबे कहले केमती को आसीबे बाटा टे कहि दन। ଯଦି ତମେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିବେ ढंका ना बट ଆମର ବାଡି ଟୁ ମିନିମମ୍ 1 କିଲୋମିଟର ହବ। गोटे किलोमीटर 1 କିଲୋମିଟର ବାଡିରୁ। बायो गोटे किलोमीटर तो रोड साइड अछि आ ରୋଡ ସାଇଡ ରେ ତ ଅଛି ଆଉ କଣ। आ एपट ଆଉ ଚୌଦ୍ୱାର ଆସିଲେ ଆମର ଚୌଦ୍ୱାର ମଙ୍ଗୁଡି ଛକରୁ ଏଟା ହଉଛି 9 କିଲୋମିଟର। 9 किलोमीटर ହଁ माने पूरा सीधा रास्ता हो ପୁରା ଗୋଟିଏ ବାଟ। सीधा 14 सीधा रास्ता हो ଆଉ ସିଡିଆରୁ ଯଦି ଆସିବେ 10 ନମ୍ବର ବ୍ରିଜ ଟୁ ଏଟା ଆମର 2 କିଲୋମିଟର ହବ। 2 किलोमीटर ହଁ माने जुआडा आसिले भी आपण पाइबे से रोड साइड रे ही पाइबे पाइबे नहले आ डिस्प्ले जो नंबर अछि डायरेक्ट मते कांटेक्ट आपण शोरूम को आसी पारिबे। ताले आज बजट केतरो स्टार्ट हे जो ଆଜି ବଜେଟ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। 1.5 ଲକ୍ଷ ମାନେ ଡାଲା ଗାଡି। डाला 1.5 लक्ष ଆଉ ये कार କାର ବି ସେଇ 1,20,00,000 1,30,000 ଆସିବ। लक्ष कोटी से लक्ष इतने लक्ष कोटी इतने हो जो लेट नंबर देखिबा गाड़ी स्टार्ट करिया फास्ट कर दे टाटा इंट्रा V30 नहीं ଏଟା 2022 ଡିସେମ୍ବର ଅଛି। 22 रो 22 डिसेंबर ना हाँ। 23 आओ 23 फास्ट ओनर फास्ट ओनर गाड़ी अछि केते को चाली जे उडा ଏଟା ଏଇ ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। लक्ष भीतर ଲକ୍ଷ ଭିତରେ कंडीशन भलो अछि କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କଣ୍ଡିସନ ଆପଣ ଆଖିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। टायर डाला फाला पूरा ओके ଅଛି। तारा सब अपडेट अछि हां आ का कागज पत्र के कागज पत्र ଯାହା ବି ଓକେ ନଥିବ ମୁଁ କରିଦେବି। सब करके देबे କରିଦେବି। कस्टमर के हैरान पड़ियो ନା ନା ठीक अछि 2022 लास्ट माने प्राइस केते कोन रखिया 580 रखिଛି 5.5 फाइनाल 5.5 फिक्स फिक्स पूरा 5.5। आ 30,000 टका डिस्काउंट हाँ डिस्काउंट ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ ଯଦି ଥିବ ତ ଠିକ ଅଛି ନଥିଲେ କରିକି ଦେବି ସେଇ 5.5 ଭିତରେ। इंश्योरेंस फिटनेस सब कुछ करके देबे हां କରିକି ଦେବି 5.5 पर 5.5 फाइनाल 2022 लास्ट में हाँ डिसेंबर 31 तारीख रही है। डिसेंबर 31 माने गोटे दिन ले 23 तेईस तो 2023 लगा कंडीशन के कंडीशन फास्ट ओनर गाड़ी। आउ जो फाइनेंस ने डिफी केते कोन आसीबो डीपी लक्ष ରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଆସିବ। एया डिफी ହଁ लक्ष देले को देले फाइनेंस हेजियो ठीक अछि माने ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିଦେବି। लक्ष टका देले फाइनेंस हेजियो माने 2022 डिसेंबर गाड़ी 5.5 पूरा फिक्स होबो ହଁ आ फाइनेंस ने तो लक्ष देले फाइनेंस हेजियो ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଆଉ। गाड़ी तो टिप टॉप अछि କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। जो तोर ଯଦି ଯଦି ବି ନଥିବ ମୁଁ କରିଦେବି। आ ऑस्ट्रेलिया लैंड को 10 रहउची रे ଇଏ ହଉଛି 2015 ର। आया ହଁ यार ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ଫିଟନେସ ଅଛି 3,30,000। 3,30,000 15 गाड़ी पुनी 15 ର पुनी ऑस्ट्रेलिया ने 10 गाड़ी पुनी ହଁ BS4 बीएस पर एटा BS4 आ कंडीशन बोले 15 गाड़ी ओके ଅଛି कंडीशन समस्त गाड़ी गेलान ना हां हां 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ। 3 लक्ष टका पूरा फाइनल आ 2,99 करदा ହଁ हां 2 ଲକ୍ଷ 15 गाड़ी 2,99 पूरा फिक्स Fix। फाइनेंस सब एटा ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। केते कोन दा पड़े मिनिमम
এটা ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କରିଦେବି। ଲକ୍ଷେ ଭିତରେ ଦେଲେ ହଁ, ଲକ୍ଷେ ଭିତରେ ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି ତ କଣ୍ଡିସନ ଓକେ ଅଛି। ଡାଲା ଫାଲା ସବୁ ଓକେ 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 ଡାଲା ଫାଲା ସବୁ ଓକେ ଅଛି। ଆଉ ପେପର ଫେପର ସବୁ ଓକେ ଅଛି ପେପର ଖାଲି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଦେବି, ଫିଟନେସ୍ ଅଛି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନୂଆ କରିଦେବି। କୋଉ ପାର୍ଟି ଦିଆହଉଛି ହେଁ? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କୋଉ ପାର୍ଟି ଦିଆହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହବ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା। ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସହିତ ପୁରା କରିକି ଦେବେ ହଁ। ଗାଡି ପୁରା ଟିପଟପ୍ ସହିତ ରହିବ ଟିପଟପ୍ କରିଦେବି ଗାଡି। ଠିକ ଅଛି କେତେ 2,99 ପୁରା 2,99 ଫାଇନାଲ। ଫିକ୍ସ କଟାକଟି ନେଇ ନା 2,99 ଫାଇନାଲ। ମାନେ ଅଶୋକ ଲେନାର ଦୋସ୍ତ ଭଳିଆ ଗାଡି ଆପଣ ପାଇଯିବେ 2,99,000 ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇବେ। ଗାଡି ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି କଣ୍ଡିସନ ଡାଲାଠୁ ନେଇକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଅଲ୍ ପେପର ୱାଶ ସହିତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବି କରିକି ଦେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡିମାଣ୍ଡ ଗାଡି ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଆପଣ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ପାଇଯିବେ। ଏଇଟା କଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଇଏ 2023 ଡିସେମ୍ବର। 23 ହଁ 23 ଡିସେମ୍ବର। ଇଏ ବି ସବୁ 23 ଡିସେମ୍ବର। ହଁ 23 ଡିସେମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଫାଷ୍ଟ ଓନର। ମାନେ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ଏଟା 1 ପଏଣ୍ଟ କେତେ 1.3 ଅଛି ଏଟା। 3 ଏକ୍ସଟ୍ରା ବୋଧେ 1.3 ଟା ଆଉ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ହଁ 1.3 ଟା। ଏଟା 1.3 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ନା ଫାଷ୍ଟ ଓନର। ଗାଡି ଟିପଟପ୍ ପୁରା। ହଁ ଆଉ ତାହେଲେ କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିବ ଏଇଟା ଏଟା ମୁଁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଛି। 7,70,000 ଫାଇନାଲ ହବ। 23 ଲାଷ୍ଟ 23 ଲାଷ୍ଟ 23 ଡିସେମ୍ବର 23 ପେପର କରିକି ଦେବି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ ନୂଆ କରିବି। 7,70,000 ଫାଇନାଲ। 8 ଲକ୍ଷ ଥିଲା 8,50,000 ରଖିଥିଲି। 7,70,000 ଫାଇନାଲ। 7,70,000 8 ସେଥିରେ ବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ ନୂଆ ଦେବି। ମାନେ 80,000 ଟଙ୍କା ପୁରା କାଟିକି ଦେଇଦେବ ସେଥିରେ ବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ ନୂଆ ଦେବି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ 7,70,000 ରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ ନୂଆ ଦେବି। ନୂଆ ହଁ ପୁରା କଣ୍ଡିସନ ଓକେ ଅଛି ପୁଣି କାଗଜ ପତ୍ର ସହ ପୁରା କରିକି ହଁ। ଦେବେ 7,70,000 7,70,000 ଫିକ୍ସ ବା ଫିକ୍ସ। ଏଟା ଡିପି କେତେ ଆସିବ ଡିପି ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ କରିଦେବି ଏଟାକୁ। ଓକେ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଫାଇନାଲ କରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି ଗାଡି ପା ଟିପଟପ୍ ଅଛି ତ ଟିପଟପ୍ ଗାଡି ଓକେ ଅଛି। ଗାଡି ସେମାନେ ଆଣିକି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିକି ନେଇପାରିବେ। 23 ଲାଷ୍ଟ 24 ଧରନ୍ତୁ ମାତ୍ର 24 ହେଲେ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ଗାଡି ଆଉ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ଗାଡି ଆଉ ଆରାମସେ ପାଇଯିବେ 7,70,000 ପୁରା ଫିକ୍ସ ଫିକ୍ସ ପୁରା। ଆଉ କଟାକଟି ନାହିଁ ନା 7,70,000 ଫାଇନାଲ ପୁରା ଫାଇନାଲ ଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ପାୱାର ଷ୍ଟାରିଂ ବି ରହୁଛି ଏଇଟା ପୁଣି 1.3 TSC ଏସି ବାଲା ଏସି ବାଲା ପୁଣି ନା ଏସି ବାଲା ପୁଣି ଭଲ ପିକଅପ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦବ ଏଇଟା ଅଶୋକ ବଡ ଦସ୍ତ ଏଇଟା ଏଟା 22 ଜୁନ ର ଧୁମାଦେପୁର 22 ଜୁନ ର 22 ଜୁନ ଏଇଟା 22 ଜୁନ 22 ଜୁନ ର ବଡ ଦସ୍ତ i4 LS ଟା i4 5.5 ଟନ ମାଲ ନବ। 5.5 ଟନ 5.5 ଟନ ମାଲ ନବ। କାପାସିଟି ରହୁଛି କାପାସିଟି 5.5 ଟନ କାପାସିଟି ରହୁଛି 5 ଟନ ଗାଡି ଅଛି କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଓକେ ଓକେ କଣ୍ଡିସନ ଓକେ ପୁରା। ମାନେ ଏଇ ଗାଡି ଡିଜେ ଫିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜେ ଫିଜେ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କାମରେ ଲାଗିବ। ମାନେ ଡିଜେ ଟୁ ନେଇକି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ବି ସବୁ କିଛି ଲାଗିବ ନା ହଁ। ଏଇଟା କୋଉ ଅଛି ଏଇଟା ଏଟା 22 ଜୁନ ର ଅଛି। 22 ଜୁନ ଅଛି ହଁ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିବା ଭଲ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ କୁହନ୍ତୁ କାଟି ଗୋଟେ 680 ଫାଇନାଲ। 680 ପୁରା ଫିକ୍ସ ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା ଆଗରୁ 750 ରଖିଥିଲି। 750 ମାନେ 680 ଫାଇନାଲ 70,000 ଟଙ୍କା କାଟି ଦିଆଗଲା 680 ଫାଇନାଲ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ନ ନେଗୋସିଏଟ ଆହୁରି କିଛି କରିବି। 680 ରେ ଆହୁରି କିଛି କରିବି ଏଇ ଗାଡି ଉପରେ 680 ରେ ଆହୁରି କିଛି କରିବି। ଆଜି ଯା ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ବି ନେଗୋସିଏଟ ହେଇପାରିବ ଅଳ୍ପ କିଛି କରିବି। ଆଉ ଡିପିଟା କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ କରିଦେବି ଏଟା। ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ହଁ ଅଲ୍ ପେପର ପେପର ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏବେ କରିଛି 2 ମାସ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛି। ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହେଇକି ଅଛି ଫିଟନେସ୍ ଅଛି ଫିଟନେସ୍ ଅଛି ମାନେ ଅଲ୍ ପେପର ପେପର ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ପୁଣି 680 ରେ ପୁଣି ନେଗୋସିଏଟ ହବ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ କରିବି। କିଛି 680 ରେ ନେଗୋସିଏସନ କରିବି ଅଳ୍ପ କିଛି। ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ଓକେ ଅଛି ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ଓକେ ଅଛି କିଛି କାମ ହିଁ ନାହିଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣ ବଡ ଦସ୍ତ ଭଳିଆ ଗାଡି ପାଉଛନ୍ତି ପୁଣି 2022 ମିଡିଲ ନାଇଁ 22 ଜୁନ ର ଅଛି ମାନେ ମିଡିଲ ଆଉ ହଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପର୍ସନାଲ ଗାଡି ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡି ଦେଖିବା ଏଇଟା ଅଲ୍ଟୋ ରହୁଛି ଏଇଟା କଣ ଏଟା 2010 ର ଅଛି 9 ର ଅଛି ଏଟା ମୋ ନିଜର ଅଛି। ଏଟା ମୁଁ ବିକିଦେବି ଏଟାକୁ ବିକିଦେବେ ହଁ ପର୍ସନାଲ ୟୁଜ ହଁ। 1,20,000 ଯେ ଦେବ 27 ତେଲ ଦେଖଉଛି 27 ହଁ ପେଟ୍ରୋଲ ତ ପେଟ୍ରୋଲ 27 ତେଲ ଦେଖଉଛି। 1,20,000 1,20,000 ଫିକ୍ସ ରହିବ ନା ଫିକ୍ସ 1,20,000 ଫିକ୍ସ ଫିକ୍ସ ରହିବ ହଁ। ତାଠୁ 5,000 କମ କଲେ ବି ଗାଡି ଦେବିନି ନା 1,20,000 ଫିକ୍ସ। ଏଟା ମୋ ନିଜ ମୋ ନାଁରେ ଅଛି ମୁଁ ଚଲଉଛି ଅବିକା ମୁଁ ଏଟାକୁ ବିକିଦେବି। ମତେ ଏମିତି ରେଟ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଦେବି ନହେଲେ ଦେବିନି। 1,20,000 ଯେ ଫାଇନାଲ କରି ଦେବି ଯଦି 1,18,000 ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଦେବିନି ଗାଡି ଥାଉ ମୋର ଗାଡି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଟା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଇଏ 5 ବର୍ଷ ଆର କରିପାରିବେ 5 ବର୍ଷ ଆର କରିବ ନା ଏବେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଏବେ ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ପେପର ଅପଡେଟ୍ କରିକି ଦେବି ଯାଉ ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ କରିକି ଦେବେ ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ କରିକି 1,20,000 ରେ ଦେବି ଯାଉ 5 ବର୍ଷ କରିକି କରିକି ଦେବି ମାନେ ସବୁ ଟିପଟପ୍ ଅଛି ତ ହଁ ହଁ ଗାଡି
एसी म्यूजिक सिस्टम सब ओके ମୁଁ ନିଜେ ଗାଡି ଚଲାଉଛି, ଗାଡି ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ପୁରା। अपडेट अछि ହଁ ठीक अछि तापर आउ टे पइसा डाला गाड़ी ऊपर को टाटा एसी रहउछि एटा कोन डिटेल लेबो ଏଟା 2020 ର BS4। BS4 रहउछि ହଁ 2020 रे BS4 BS4 माने हम तो डिमांड ला BS4 BS4 कि टाटा एसी रे BS4 में BS4 फास्ट ओनर ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର। ହଁ। गाड़ी कंडीशन भलो अछि तो କଣ୍ଡିସନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, गाड़ी टिप टॉप अछि किछ काम नहीं କିଛି କାମ ନାହିଁ, କିଛି କାମ ନାହିଁ। 2020 रे ना 20 ର 20 रे अछि आ केते को प्राइस रखियो यार 3,30,000 रଖିଛି, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ ହବ। राउंड 3 लाख ରାଉଣ୍ଡ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ ହବ। ना 3 लाख 30 थिला 3 लाख फाइनल ଫାଇନାଲ ହବ 30,000 डिस्काउंट पूरा 3 ଲକ୍ଷରେ ବି ମୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ ନୂଆ କରିଦେବି। इंश्योरेंस फिटनेस करके दे ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ ଏଠି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ 30,000 ଟଙ୍କା ପଳେଇଲା ନା। हां 2020 रे गाड़ी 3 लाख अछि 3 ଲକ୍ଷ आ 2,99 करछन 2,99 କରିଦେଲି फिक्स ଫିକ୍ସ। हां 2,90 କରିଦେଲି, ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। 2,90 2,90 କରିଦେଲି। 20 रे गाड़ी बुझ 20 ର 20 रे गाड़ी 2,90 है 2,90 तापर फाइनांस हो केते कोन डिपास मिनिमम ସେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ କରିଦେବି। केते देले आउ 1,90 ହେଇଯିବ फाइनांस 1,90 ଆରାମ ହେଇଯିବ। केते वर्ष ହେଇଯିବ 10 3 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। 3 वर्ष ହୁଁ। 3 वर्ष में आराम से ହଁ ठीक है केते कोन इंटरेस्ट आछे यार 11% 11 प्लान ना रिड्यूस रिड्यूसिंग। रिड्यूस हाँ रिड्यूसिंग 11%। 11% ठीक अछि हां गाड़ी देखिले हां 2,90 रे पाइबे 20 गाड़ी 2020 ର टाटा ପୁଣି BS4 BS4 टाटा एसी पुनी टाटा एसी। माने गाड़ी नहीं कि भड़ा करिवे आराम से आरे भी तो कोडे माने आरे 5 वर्ष माने गाड़ी मात्र चलेइबे, चलेइकी तापरे अभिया से चालियो 10-15 वर्ष चालियो। चलियो किछि काम ही नहीं ना किछि काम नाही। तापर आउट रे देखिबा टाटा एसी गोल्ड ये भी 2020 ର कोडे रो एटा ये भी BS4। ये 20 पर हाँ यार प्राइस केते रहइबो 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ। ये 3 लाख पूरा फिक्स ये पर फास्ट गाड़ी हाँ हैं हम्म फास्ट गाड़ी अछि ना गाड़ी कंडीशन टिप टॉप ओके ओके कनी डिपी केते पैसे से एटे भी लक्ष टଙ୍କା देले केते नहीं जियो नेक्स्ट आउट देखिबा लो बजट रो डाला गाड़ी देखिबा ये भी महिंद्रा रो जीतो हाँ या कोन रहइबो एटे एटा 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 1.5 लाख टका फाइनाल 1.5 ଲକ୍ଷ। PS पर होछि एटा हाँ BS4 PS पर 1.5 लाख को यार अछि एटा 2017 ର ଅଛି। 17 1.5 लाख टका हाँ हैं हाँ माने डाला गाड़ी दरकार जे छोटर दरकार पुनी लो बजट दरकार तो पाइजो आलिया मोटर 1.5 लाख टका महिंद्रा जीतो आ पूरा फिक्स ना और कम हो नाइ फाइनाल 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 4 लाख हाँ पूरा कलर फल करे गाड़ी चांगा अछि पूरा। आ फाइनांस होइटा फाइनान्स हवन पूरा कैश पूरा कैश है 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 1.5 लाख ऑल पेपर अपडेट अछि हाँ अपडेट अछि ऑल पेपर। आ ठीक अछि माने लो बजट डाला गाड़ी गोटे देखा पाइले जोटा 1.5 लाख रे पुनी महिंद्रा जीतो तापर आउट देखि देबा कार ये देखिबा डैशन गो जासन गो गो डैशन गो प्लस टा पूरा व्हाइट कलर अछि व्हाइट कलर 2015 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା फाइनाल। 2 लाख हाँ ଲକ୍ଷ 80 फाइनाल। लक्ष 80 पूरा हाँ माने से 7 सीटर ଲକ୍ଷ 70 ରେ दे देबी। लक्ष 70 रे 7 सीटर गाड़ी हाँ। हैं माने 7 सीटर गाड़ी लो बजट चाहुदिले नेकी टिकी टिकी हल्का काम अछि इंजन करिवे ने लक्ष 70 रे दे देबी। इंजन काम अछि पुनी इंजन पूरा काम नहीं हल्का काम अछि। हल्का काम हाँ टंका 10,000 भितर काम अछि। काम अछि से जो तो लक्ष 70 2015 ର दे दउछ ना 2015 लक्ष 70 माने गाड़ी लक्ष 70 रे 7 सीटर गाड़ी नेबे हाँ से भी पुनी किछि अल्प सब काम अल्प काम अछि। हाँ छोट मोट काम जे नबर से करिवो करिवो आनो सब आवश्यक अछि ओके अछि पूरा गाड़ी चलेई नहीं जीवे गाड़ी एटा कैश ना पडियो कैश लक्ष 70 रे दे देबी। दे दे पूरा फिक्स फिक्स पूरा फिक्स पूरा पाइजो लक्ष 70 रे भी कार बाइक रा 2015 ର 15 7 सीटर गाड़ी पाइले 7 सीटर अछि। 7 सीटर अछि माने आलिया मोटर देखिले मान जोटा कि 1.5 लाख टंका रा डाला गाड़ी सहित पुनी कार सहित पुनी बल पिकअप इंट्रा V30 आ पुनी असल लैंड भी रहउची आ BS4 टाटा एसी भी रहउची BS4 ର दिटा पिकअप भी मोर काम अछि। सोमवार दिन बारी ऑलरेडी काम सरी गलानी 2018 ର गोटे 2019 ର गोटे बोलेरो 1.5 BS4 मोर सोमवार दिन आसीबा गाड़ी। जदि भी जे बल पिकअप दरकार 1.3 अवेलेबल अछि 1.5 भी दरकार थिले भी हाँ। कांटेक्ट करि मो पारे पर अछि अभी ऑलरेडी मोर काम सरियानी सोमवार दिन आसीबा। माने जो नंबर डिस्कस छे नंबर कांटेक्ट करो तो अदर गाड़ी भी अवेलेबल अछि महिंद्रा जीतो भी आ गोटे अछि मोर काम होछि 2019 ର 19 सेटा केते आछिबो एटा लक्ष 80 आसीबो। लक्ष अछि हां 2019 ର अछि सेटा लक्ष 80 अछि ये 17 लक्ष 50 लक्ष 50 माने बढ़िया बढ़िया भल प्राइस पाइबे तो फाइनेंस भी ऑल ऑल ओडिशा फाइनान्स फाइनेंस हे जिवो ठीक अछि आउ भाई तो गाड़ी भल देले ताको छात्र बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहुत बहुत धन्यवाद ए बडे गाड़ी वीडियो देखा चाहते हम को लाइक करंतु सारा को सब्सक्राइब करंतु कमेंट आ कोटे पुणी तो गाड़ी देखा बाजवा रखुची।
ନମସ୍କାର।